मिथुन राशि रे जन्मित मोर बंधु मानंकु आज रातिटारू शनिंको सादेसाटी 7.5 वर्षर चक्र आरंभ हेउछि तेनु सतर्क रुहंतु। मु कहुथिबा प्रत्येक शब्द को ध्यानर सहित सुनंतु। एही भिडियोर उद्देश्य आपनंकु भयभीत करिबा नुहे बरं आपनंकु सतर्क करिबा, कारण आज रातिटारे आपनंक कुंडलीर ग्रह संरचना एपरि जे केवल एहा विषय शुणिले आपनंक लुम टांकुरी जिवो। एही भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु, कारण भगवान शनि आपनंक उपरे तांकर सतर्क दृष्टि रखिछंती। ज्योतिष शास्त्र रे भगवान शनि को कर्मर विचारक भावरे पूजा करा जाए। जेतेबेले सादेसाटी पर्याय जने व्यक्तिंक जीवन रे प्रवेश करे सेमाने अनेक कष्ट सहिथांती, जंत्रणा एवं कष्ट अनुभव करंती एवं विभिन्न प्रतिघात एवं बाधार सम्मुखीन हुअंती। तथापि शेषरे सेमाने अनुभव करंती जे एही सादेसाटी प्रकृतरे सेमानंक जीवन रे चैलेंज एवं समस्या आनी पारे। एहा एक समय रे सेमानंकु एक परिश्रमी एवं प्रकृत मनीषरे परिणत करुछि। भगवान शनि आमकु भांगिबाकु चेष्टा करंती नहीं, बरं आमकु शक्तिशाली करिबाकु चाहंती। सादेसाटी समय रे से आमकु विभिन्न परीक्षा एवं परीक्षा देई आमर स्थिरता गठन करंती। आजिर भिडियो आपनंकु आश्चर्य करिदेब। आज रातिटारू आपनंक राशि रे मध्य सादेसाटी पर्याय आरंभ हेबाकु जाउछि कि एही भिडियो रे मु ज्योतिष शास्त्रर नीति उपरे आधारित किछि स्मारकी अंतर्दृष्टि बांटिबाकु जाउछि। प्रत्येक विवरणी को स्पष्ट भावरे व्याख्या करुछि। मु आपनंकु शेष पर्यंत एही भिडियो देखिबाकु अनुरोध करुछि। आपण एठारे जहाँ भी प्रकाश करंती सेगुड़िकु समस्तंकु प्रसारण करंतु नहीं, नचेत लाभ पाइबा परिवर्ते आपण केवल आहुरी असुविधाकु आमंत्रण करिवे। आजिर भिडियो रे मु आपनंकु कष्ट देउथिबा प्रत्येक समस्यार समाधान करिबी। आपण काहीकि दिनराति चिंतारे ग्रस्त रहुछंती, आपण काहीकि निरंतर दुख अनुभव करुछंती, आपणक पकेट काहीकि क्रमागत भावरे खाली हेबा सहित आपणक खर्च नियंत्रण बाहरकु चली जाउछि एवं आपण काहीकि गोटिए घरे स्थिर होई पारुनाहांती, बारंबार आपणक बासस्थान किंबा स्थान परिवर्तन करिबाकु बाध्य हेउछंती। आपणक सहित एपरी घटना काहीकि घटुछि? तुमर क्यारियर पथकु एते बाधा काहीकि आसुछि? तुमर प्रयास सत् तुमे काहीकि वृत्तिगत भावरे आगकु बढ़िबा पई सुजोग पाई पारुनाह? तुम संपर्करे भूल बुझामणा, द्वंद्व एवं विवाद काहीकि सृष्टि हेउछि? तुमे तुमर कठिन परिश्रम रे तुमर हृदय एवं आत्मा को ढाली देउछ, तेबे तुमे पाउथिबा फलाफल एते कम काहीकि? शेषरे तुम जीवन रे केबे सौभाग्यर एक समय आसीब? तुमे वर्ष वर्ष धरी दुख सह करिछ, तुमे मध्य शेषरे केबे तुमे चाहुथिबा सुविधा, एक गाड़ी, एक प्रशस्त घर एवं आरामदायक जीवन पाइब? देवी लक्ष्मी समृद्धि केबे तुम घरे बास करिवे? आजिर भिडियो एही प्रत्येक प्रश्नर उत्तर देबा पई एवं तुमर परिस्थितिर प्रत्येक दिग उपरे आलोकपात करिबा पई एठारे अछि। केवल तुमर निश्वास बंद कर एवं एही भिडियो को शेष पर्यंत देख। प्रकृत साहस थिबा लोकमाने केवल शेष पर्यंत एही भिडियो देखि पारिबे। जेउ माने दुर्बल हृदयर अटंती सेमाने स्पष्ट भावरे छिड़ा हेबा उचित। एहा गुरुजींक ठारू एक विशेष अनुरोध। जेतेबेले भी सादेसाती शनि ग्रहर 7.5 वर्षर चक्र जने व्यक्तिंक जीवन रे प्रवेश करे, दुईटी मध्यरु गोटिए घटना घटे, व्यक्ति संपूर्ण विनाशर सम्मुखीन हुए किंबा एही समय को बुद्धिमान भावरे व्यवहार करी सेमाने निजकु जने साधारण व्यक्तिरु कोटिपति रे परिणत करंती। एबे पसंद संपूर्ण भावरे आपणक हातरे अछि। आपण कोन भयभीत एवं चिंतित रहिबाकु चाहंती? अन्य मानक मतामत उपरे निजकु असुस्थ करी ना आपण कोन गुरुजींक प्रामाणिक मार्गदर्शन को पालन करी निजकु कोटिपति करिबा पई एही सादे साथी व्यवहार करिबाकु पसंद करिवे? आजी राति तारू आपणक जीवनर एक गुरुत्वपूर्ण पर्याय आरंभ हेबाकु जाउछि। सामान्य भूल मध्य अग्निद्रा एक कठोर परीक्षार कारण होई पारे। एक स्मारकी चैलेंज किंबा विपत्ति आपणक जीवन रे पड़ी पारे। तथापि
जदि आपण निजकु एकत्रित करी भगवान शनि पादचिह्न चलती तेबे निश्चित रुहंतु सादे साती सबुठारु साधारण व्यक्ति को मध्य राजार सिंहासन को उठाइबार शक्ति रखे। एही भिडियोटिकु शेष पर्यंत देखंतु कारण यह आपणक जीवनर सबुकिछि ठीक करिबा पई निर्दिष्ट वर्ष वर्ष धरी लगी रहिथिबा समस्यार समाधान एवं आपण एते दिन धरी सही आसीथिबा कष्टकु दूर करिबा। जदि आपण भूल बुझा पड़ुछंती, जदि लोकमाने आपणंकु निरंतर तात्सल्य करुछंती, आपणंक गुणगुड़िकु अनदेखा करुछंती एवं आपणंक त्रुटिगुड़िकु आग्रहर सहित दर्शाइछंती, तेबे जानन्तु जे भगवान शनि एबे आपणंक जीवनरे न्याय प्रदान करिबाकु प्रस्तुत। आज राति 11:00 टारु व्यवसाय, राजनीति किंबा अन्य कोनोसी वृत्तिरे जदि आपण अतीतरे बारंबार विफलतार सम्मुखीन होइछंती, तेबे सफलतार एक नूतन जुग आरंभ हेबा निश्चित। तथापि कथा अनुसारे ईश्वर आमकु केवल रूपा थाली रे सबु किछि दियंती नहीं, बरं ईश्वर आमकु धीरे धीरे खुशी प्रदान करंती, जीवनर प्रकृत वास्तवता को पदे पदे प्रकाश करंती। एक नवजात शिशु परी जी तुरंत चली पारे नहीं, प्रथमे हाथ एवं आंठू उपरे घसी घसी तापरे धीरे धीरे समर्थन सहित उठी थाए। शेषरे एक मुहूर्त आसे जेतेबेले सेमाने संपूर्ण भावरे निज निज उपरे चली पारिबे। सादे सातीर 7 वर्ष ठीक समान भावरे प्रकाश पाए। प्रारंभरे जणे व्यक्ति अनेक कष्टर सम्मुखीन हुए, तथापि एही परीक्षागुड़िकु सह्य करिबा परे सेमाने अनुभव करंती जे सेमाने सेमानंकु परास्त करिबा पई यथेष्ट शक्तिशाली होई उभा होइछंती। तापरे अंतिम पर्याय आसीबा सहित सेमानंको चारिपाखरे थिबा सबुकिछि उज्ज्वल एवं सकारात्मक देखाजिबा आरंभ करे, कारण सेमाने सेमानंकर पूर्व संघर्षर फल दिनकु दिन निरंतर एवं प्रचुर परिमाणरे प्रकाशित हेउथिबार देखंती। आपण मध्य एक सुवर्ण सुजोग पाउछंती। एही सुवर्ण सुजोगकु आपणंको जीवनरु हातछड़ा हेबाकु दियंतु नाही एवं आजिर भिडियोकु शेष पर्यंत देखिबाकु निश्चित करंतु। जदि आपण भगवान शनिंक भक्त, दयाकरी एही भिडियोकु लाइक करंतु। एहा व्यतीत जेउ माने मंतव्य बक्सरे जय शनिदेव 3 थर लेखंती, सेमानंको उपरे भगवान शनि आजि तांकर विशेष कृपा प्रदान करिवे। जदि एही भिडियोरे परे गुरुजी जेउ असुविधा विषय उल्लेख करिछंती ताहा आपणंको जीवनरे मध्य उपस्थित अछि, दयाकरी निम्नरे मंतव्य बक्सरे आमकु जनांतु। गुरुजी आपण संपूर्ण सत्य कहिछंती। गत किछि मास मध्यरे आपणंक आर्थिक परिस्थिति हठात खराब होइगला कि? उदाहरण स्वरूप हुएत पूर्वरु आपणंकर व्यवसाय किंबा काम बहुत सुरुखुरुरे चलिथिला, बहुत भल सुजोग आसिबो, अनुकूल संभावना आसिबो, बरबर ऑर्डर आसिबो एवं आपण बहुत भल दरमा पाइबे, किंतु एबे सबु किछि धीरे धीरे लोप पाइबा पर मने हेउछि। काहेकि एहा घटुछि? परिवार भितरे एहा देखा जाउछि जे प्रत्येक समयरे सामान्य घटनागुड़िक बड़ विवादरे परिणत हुए। परिवार सदस्य माने परस्पर सहित झगड़ा करिबा आरंभ करिछंती, एपरिकी अनेक समयरे पृथकीकरण किंबा परिवार संपत्तिर विभाजन विषय आलोचना मध्य होइछि, जहाँ आपणंकु प्रबल मानसिक जंत्रणा देउछि। जणे व्यक्ति जेते बाह्य दुख सहिले मध्य से ताहा सही पारिबे, किंतु पारिवारिक चाप जोगु हेउथिबा जंत्रणा एपरी एक विषय जहाँ जणे मनीष केबेबी प्रकृतरे सही पारिबो नाही। जेतेबेले एपरी व्यक्ति काम करिबाकु बसे, सेतेबेले तांको मनरे समान चिंताधारा बारंबार प्रवाहित हुए। आजी घरे झगड़ा होइथिला, केही जणे मोते आघातदायक मंतव्य देइथिले, किंबा जेतेबेले मु घरकु फेरिबी, मु पुणी थरे समान द्वंद एवं जुक्तिर सम्मुखीन हेबी। एते प्रबल चाप तळे व्यक्ति एते गभीर अवसादरे बुड़ी जाए जे सेमाने भय एवं चिंतार निरंतर स्थितिरे रहिबा आरंभ करंती। भविष्यत कौन हेबो से विषय चिंता द्वारा सेमाने क्रमशः जंत्रणा भोग करंती। तथापि आपण अविश्वसनीय भावरे कठिन परिश्रम करंती। गुरुजी भल भावरे जानती जे आपण केते परिश्रमी व्यक्ति। थरे आपण एक कार्य हाथकु नहीं गले, आपण एहाकु समाप्त न करिबा पर्यंत विश्राम नियंती नहीं।
आपण एपरी जणे व्यक्ति जिए केवल निज प्रयास उपरे निर्भर करती एवं केबे भी अन्यमानंक उपरे निर्भर करती नहीं एवं तथापि आपण प्रकृतरे योग्य पुरस्कार पाउनाहांती। आपण ठीक भाबरे जानती जे आपण केते कठिन परिश्रम करिसंती, तेबे अन्यमानंक तुलनारे आपण काहीकि एते कम प्रतिबदल पाउछंती। एते लोकंक घेरी रहितिबा सत आपण काहीकि एते एका अनुभव करुछंती। आपण मध्य कोन आपणଙ୍କ जीवनरे एही परिणाम भोग करुछंती? जदि हाँ, तेबे दयाकरी निम्नरे थिबा मंतव्य बाक्सरे एहा लिखि आमकु जनांतु। हाँ गुरुजी, एहा ठीक मोर परिस्थिति, एहा ही मो सहित घटुछि। वर्तमान आमे एही परिस्थितिर प्रतिकार प्रकाश करिबु। जीवनरे सर्वदा गोटिए मौलिक सत्य मने रखंतु, भगवान शनि हेउछंती कर्म फलदाता अर्थात से मनीष मानंकु सेमानंक कार्य अनुजाई परिणाम प्रदान करंती। आपण एबे पचारि पारंती, जदि मु वर्तमान एते कष्टकर पर्याय सहिछि, एते असुविधा एवं कष्टर सम्मुखीन हेउछि, तेबे एहा कोन मोर अतीत कर्मर फल? आपण प्रतिवाद करि पारंती, किंतु गुरुजी मु मो समग्र जीवनरे केबे जानिशुणी काहाकु क्षति पहुंचाई नहीं, मु केबे काहार हृदय भांगी नहीं। मु रास्तारे सम्मुखीन हेउथिबा भ्रमणकारी प्राणींकु मध्य कष्ट दिए नहीं। प्रकृतरे मु पिंपुड़ीकु मध्य मारिबी नहीं। तेबे मु काहीकि एते प्रतिकूल परिणामर शिकार हेउछि? आमे आपणंकु एक गभीर सत्य प्रकाश करिबाकु चाहुछु, एक सत्य जहा आपणंक आखिरे लुह आनी पारे। गुरुजी परवर्ती समय रे कोन बांटीबाकु जाउछंती ताहा ध्यानर सहित सुनंतु, कारण अन्य केही आपणंकु एहा केबे प्रकाश करिबे नाही। जणे मनीषर जीवन रे 7.5 भाବରେ जणाशुना समय मोट 7.5 वर्ष व्यापी थाए। एही कारणरू एहाकु 7.5 शास्त्रीय भाବରେ 7.5 नाम दिया जाइछि। मोटामोटी भाବରେ 3टी राशि एही पर्याय देई जीवाकु स्थिर। एवं जेतेबेले आमे कहू एही मुहूर्तरे 7.5 छाया आपणंक राशि उपरे मध्य घिरी रहिछि। विशेष करी कारण 7.5 वर्तमान आपणंक राशि संलग्नकु कष्ट देउछि। एहार प्रभाव आपणंक राशि उपरे छाई पकाइबाकु विस्तार करिछि। आपण वर्तमान 7.5 शनिर 7.5 वर्षर चक्र र सूक्ष्म प्रभाव अनुभव करुछंती, जहा फलरे आपण एपरी अनुभव करुछंती जेपरी घरे हठात विवाद आरंभ हेउछि, चिंता बढ़ी जाउछि एवं टंका अत्यधिक खर्च हेउछि। गोटिए खर्च आसीबा मात्रे आउ गोटिए तुरंत आसी जाए। आपण आउ खर्च न करिबाकु संकल्प नियंती एवं आपण सतर्कतार सहित आपणंक पांठीकु सुरक्षित रखंती, किंतु हठात कोनोसी स्थानरु खराब खबर आसे हुएत एक अप्रत्याशित हॉस्पिटल बिल एवं टंका अनिवार्य भावरे पुणी थरे आपणंक हातरु खसी जाए। एपरी परिस्थिति आपणंक जीवनरे प्रकाश पाउछि। आपणंक संपर्करे दूरता बरुछि। आपण समस्ते भूल बुझी पारुछंती एवं धीरे धीरे सबुकिछि भांगी पडुथिबा परी मने हेउछि। भूलंतु नाही जे एही सबु सदे सतीद्रा छाई जाइथिबा छायार परिणाम। एहा व्यतीत एहाकु हृदयंगम करंतु। आपणंकु गुरुजी आपणंक पई रूपरेखा देबाकु जाउथिबा 3टी निर्दिष्ट कार्यकु यत्नर सहित करिबाकु पड़िबो। जदि आपण एही 3टी कार्यकु सफलतार सहित समाप्त करंती, तेबे सादे सतीर छाया जहा वर्तमान आपणंकु गरीब करिदेबाकु धमक देउछि, ताहा आपणंकु कोटिपतिर पदवीकु उन्नीत करिबो। वर्तमान पसंद संपूर्ण भावरे आपणंक हातरे अछि। आपण कोन द्रद्र बुलिबाकु चाहंती, असीम कष्टर सम्मुखीन हेबाकु चाहंती, ना आपण जीवनरे एक प्रमुख स्थान पाइबा पई सादे सतीर प्रभावकु व्यवहार करिबाकु चाहंती? तेनु शेष पर्यंत एही भिडियो सहित रुहंतु। एही भिडियोटी आपणंक भितरे भय सृष्टि करिबा पई नुहे, बरं आपणंकु जणे प्रकृत महान एवं सफल व्यक्ति हेबा पई मार्गदर्शन करिबा पई आसीछि। आपणंकु प्रथमे मने रखिबाकु पड़िबो, वर्तमान सादे सतीर छाया आपणंक उपरे घोर होई रहिछि। एपरी परिस्थिति रे एक निर्दिष्ट परिमाणर अहंकार आपणंकु धरिबाकु आरंभ करिपारे। एहा आपणंक बासगृहरु, आपण अर्जन करिथिबा टंकारु, आपणंक पाखरे थिबा संपर्कर सौंदर्यरु
କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କିଛିରୁ, ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ କିମ୍ବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁରୁ ହେଉ, କିଛି ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଶିପାରେ ଏବଂ ଏହି ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ସାଦେ ସତୀର ଛାୟା ତଳେ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ନମ୍ର କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହସିବା, ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କୌଣସି ପଶୁକୁ ଲାତ ମାରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ଭଗବାନ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଦାତା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେତେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଜଗତରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତଥାପି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ସ୍ୱରରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ସିଧାସଳଖ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଦେ ସାତି ଶନିର 7.5 ବର୍ଷର ଚକ୍ରର ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର, ତେବେ ଏହି ସାତି ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ମହାନ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଭ ଖବରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା ହେଉଛି ଯଦି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଭୌତିକ ସମ୍ପତ୍ତି, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଘର ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମେ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟରୁ କଠୋର ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶନି ଏପରି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟର ଦଣ୍ଡଦାୟକ ଦଣ୍ଡ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଠୋରତାର ସହିତ ଆଘାତ କରେ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାନ୍ତି। କେହି କୌଣସି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ତାମସିକ ପ୍ରତିଗାମୀ ପଦାର୍ଥ। ଏଗୁଡ଼ିକର ସେବନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ରାକ୍ଷସ ପରି କରିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନା ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂଜା କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଆଗ୍ରହ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସୁରିକ ରାକ୍ଷସିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଦେ ସତୀ ସମୟରେ ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ କଡ଼ା ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ କଡ଼ା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଜି ରାତି ଟାରୁ ଶନିଙ୍କ ସାଦେ ସତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଛାୟା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ସାଦେ ସତୀ ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ, ଏହାର ଛାୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯେପରି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ ସାଥିରେ ରହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆଜି ରାତି ଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଶି ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସାଦେ ସତୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ସାଦେ ସତୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବ କି? ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ କି? ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ନିଃସହାୟ କରିଦେବ କି? ଟିକିଏ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
असुविधा निश्चित भावरे आसिबो, किंतु सेगुड़िक आपनंकु अधिक दायित्वान करिबो। अनेक लोक शनिंको सादे सती विषय केवल उल्लेख करिबारे भय करंती एवं थरी जांती। तथापि गुरुजी आपनंकु वर्तमान जेउ सत्य प्रकाश करुछंती ताहा अन्य केही आपनंकु कहिबे नाही। सर्वोपरि एही सादे सती आपनंको उपरे किपरि उपकारी प्रभाव पकाई थाए। जेउमाने अन्यमानंको मध्यरे एपरि भय सृष्टि करंती सेमाने काहींकि सकारात्मक दिगगुड़िकु बांटिबारे विफल हुअंती, जेउ जिनिसगुड़िक आपनंकु जानिबा अत्यंत जरूरी। वास्तवता हेउछि जे सादे सती भय करिबार किछि नुहे। एथिपाई केवल टिकिए सतर्कता एवं मानसिकतारे परिवर्तन आवश्यक। निजकु निश्चित करिबा जे आपनंकु एबे एक अनन्य सुजोग प्रदान करा जाउछि। एहा आपनंक कर्म रो मूल्य प्रमाण करिबार एक सुजोग, चैलेंज गुड़िकर सामना करिबार एक सुजोग एवं निजकु एक परिश्रमी व्यक्ति रे परिणत करिबार एक सुजोग। एपरिकी जने व्यक्ति पाई जिए जीवन सारा संपूर्ण निष्क्रिय रही आसीछि, जिए केबे गुरुत्वपूर्ण किछि हासिल करि नाही किंबा जहार केबे आत्मविश्वास नाही जे से किछि हासिल करिबाकू सक्षम, जेतेबेले साधे सती तांको जीवन रे प्रवेश करे सेतेबेले एहा सेमानंकु एक गरीबरू राजारे परिणत करिबार शक्ति रखे। एहा एते गभीर चैलेंज एवं परीक्षा उपस्थापन करे जे अभिज्ञतार परिणाम स्वरूप एक किंबदंती होई जाए। जने व्यक्ति शेषरे निज हाथरे निज जीवन को स्वर्गरे परिणत करे। अर्थात जेतेबेले सादे सती जने व्यक्तिंको जीवन रे प्रवेश करे सेमानंकु प्रारंभरे बहुत जंत्रणा एवं कष्ट सह करिबाकू पड़ी थाए, जेपरी आमे पूर्वरु व्याख्या करिछु। सेमाने विभिन्न प्रकारर चिंता, विभिन्न प्रकारर चाप, खर्चरे हठात वृद्धि, क्यारियरर विफलता एवं संपर्करे विच्छिन्नतार सम्मुखीन हुअंती। एहा व्यतीत एहा अनुभव हुए जेपरी समस्ते केवल सेमानंकु शोषण करुछंती, केही कोनोसी सहायता प्रदान करंती नाही। जदिओ केही साहाय्य करिबाकू आगकू पाद दियंती, सेमाने शेषरे पछकू हटी जांती। एपरी एक परिस्थिति सृष्टि हुए जेउठारे आपण निजकू संपूर्ण भावरे एकाकी पांती, आपणंक पाखरे केही ठिया हुअंती नाही। तथापि जेपरी जीवन परिवर्तनर सम्मुखीन हुए, जेपरी सूर्यर आलोक एक अंधार राति परे किपरि आसी थाए, सेहीपरि समान नीति सादे साथी पाई प्रयोज्य। प्रारंभरे एहा जंत्रणा एवं कष्ट आनी थाए। प्रारंभरे आपण भाराक्रांत अनुभव करि पारंती, काहीकि एते समस्या गोटिए परे गोटिए जमा हेउछि एवं काहीकि आपण एते बड़ कष्टर शिकार हेउछंती। तथापि धीरे धीरे आपण अनुभव करंती जे एही क्लेश माध्यमरे आपण परिष्कृत हेउछंती। एही चैलेंज गुड़िकर सम्मुखीन होई आपण अधिक सक्षम एवं संपूर्ण व्यक्ति होई जाउछंती। आपण प्रकृत उद्देश्य एवं जीवन यापनर प्रकृत कला आविष्कार करंती। तापरे जेतेबेले शेष पर्याय निकटर हुए, एही समस्या गुड़िक धीरे धीरे दूरे जिबा आरंभ करे एवं जीवन पुणी थरे स्थिर हेबा आरंभ करे। एही समय मध्यरे प्राप्त अभिज्ञता एवं ज्ञान सहित जने व्यक्ति अधिक धन उपार्जन करिबा शिखे, हिसाबिक विपद नेबार साहस अर्जन करे एवं चैलेंज गुड़िकु ग्रहण करिबाकू शिखे। फलस्वरूप सेमाने जीवन रे बहुत आगकू बढ़ी थांती एवं सेमानंक हृदय जहा उपरे स्थिर करिथाए ताहा हासिल करंती। मूलतः शनिंको सादे साथी आम जीवन रे आमकू क्षति पहुंचाइबा पई प्रवेश करे नाही, बरं आमकू महान व्यक्ति रे परिणत करिबा पई प्रवेश करे। जदिओ एही पर्याय समस्तंको जीवन रे अति कमरे थरे घटे, एहार छाया वर्तमान आपणंको उपरे घोर होई जाए। एही छायार प्रभावरे आपण प्रकृतरे जने दायी व्यक्ति हेबाकू स्थिर होइछंती। एहार अर्थ हेउछि जदि आपण पूर्वरु विलंबरे उठिथांती, आपणंक कार्यरे विलंब करुथांती, आपणंक व्यक्तिगत जीवनरे अवहेला करुथांती किंबा आपणंक परिवार प्रति संवेदनशीलतार अभाव थाए, तेबे आपणंक अस्तित्व प्रत्येक दिगरे दायी हेबाकू प्रस्तुत। सादे साथी समयरे आपणंकू आपणंक दायित्व भारकू संपूर्ण भावरे अनुभव करिबाकू दियाजिबो भगवान शनि जेउ न्याय व्यवस्था स्थापन करिबाकू जाउछंती। एहा व्यतीत आमे केतेक समयरे निजकू एपरी लोकंक मध्यरे पाइथाउ जेउमाने प्रकृतरे
ଆମର ନିଜର ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁ। ତଥାପି ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହୁଁ। ଏହା ଠିକ୍ ସାଦେ ସାତିର ପ୍ରଭାବ, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବନା, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିଭା ଉଭା ହୁଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଦେ ସାତିର ଦ୍ୱୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଏହା ଆପଣ ଅଦ୍ଭୁତ ସହଜରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିଛି ଲୋକ ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହା କରିବାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ କଥା, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଯେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ କିଏ ଅପରିଚିତ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତୁମେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଆସୁଛି, ଏହି ଭ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସହିତ ରହିବ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୋତେ ଲାଭ ଦେବ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବେ। ସାଦେ ସାତିର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଗଭୀର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ସାଦେ ସତୀର ପ୍ରଭାବରେ କିମ୍ବା ଛାୟାରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ଗଭୀର ଭାବନା ସିଧାସଳଖ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଉଭା ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅପମାନଜନକ ଭାଷାରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ କଥା କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଆଚରଣ କେବଳ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ଦିଏ ନାହିଁ। ବିପରୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଛଳନା, ଠକେଇ କିମ୍ବା ଚୋରିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସ୍ଥାୟୀ ସମୃଦ୍ଧି ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶନି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।